Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanak. Alhamdulillah, para hadirin hadirat jamaah musalla al-islah lan pengawasan malam Rebo ingkang mugi-mugi tansah benaringan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kula kali panjenengan masih mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan sehat wal afiat, hingga dengannya kula kali panjenengan saged nglampahi salat berjamaah. Alhamdulillah. Dan setelah sholat berjamaah saged nglampahi pengaosan rutinan kula kali jenengan di dalam pembahasan tentang perkataan yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mawahibul Mannan Syarah Ahadits Nurul Iman karangan Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Syekh Bogor Salim, beliau sekarang akan menjelaskan tentang hadis yang keempat setelah kemarin sampun membahas tentang hendaknya orang tua mempunyai rasa adil kepada kepada anak-anaknya. Kemudian sekarang Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang afqalus salat. Ada beberapa kelompok yang dimana dicap sama Nabi Muhammad SAW sebagai golongan-golongan orang munafik. Orang munafik niki pripun? Zaharul Islam, nampak dari luarnya niki muslim, tapi di dalamnya niki terdapat kekufuran. Di depannya ini muslim, masya Allah, tapi di dalam batinnya terdapat kekufuran. Dan kalau kalian jenengan sampun membahas perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beberapa orang-orang munafikin dan beberapa orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, sampai Kanjeng Nabi kalang kabut gara-gara yang munafik, gara-gara yang Yahudi. Dan di sini dijelaskan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam qala athqalu salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la tawhuma walau habwan walaqad hammamtu an amura bis salah fadhuqama thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma intalik ma'iyya birijalin ma'hum huzamun bin hatab ila qaumin la yashuduna salah fa uharriku alaihim buyutahum bin nar. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis niki diriwayataken kalih Sayyidina Abi Hurairah, yang dimana Abi Hurairah kalau wingi sampun dibahas nggih, bapake kucing sampun dibahas kalau winginane perawi niki. Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau bersabda athqalus salat. Athqal niki artinya paling berat. Athqalus salat, paling berat salat tiang munafik, yaitu salatul isya wa salatil fajr. Sak berat-berate salate munafik yaitu salat isya kali salat subuh. Lho kenapa? Karena salat isya niki waktu istirahat-istirahate orang. Napa malih waktu
subuh waktu kemul-kemulan nih orang. Ya, alhamdulillah saat ini sampun panas malih. Kalau ini masya Allah adem ini ya Allah. Beker niku sampun muni adzan lek mboten adzan kita asik kemuli tasik ditarik. Sampun adzan la ilaha illallah. Lah niki salat. As-salat sanjika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan salat maka dia juga mendirikan agamanya. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat faqad hadamad-din, maka dia juga menghancurkan agamanya tersebut. Makanya kula kali panjenengan pun bingung-bingung madosi tiang ini orang amanah apa tidak pun bingung-bingung. Panjenengan badhe rahasia-rahasiaan sama orang, milih orang jangan bingung, ataupun mau menitipkan barang kepada orang ini amanah apa tidak, lihat sholatnya. Kalau sholatnya dijaga niscaya dia bakal amanah. Karena apa? Amanah Gusti Allah mawon niku lho dijagi. Napa malih amanah nih makhluk. Kalau amanahnya Allah nggak dijaga, apalagi makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini seberat-beratnya sholat yaitu bagi orang munafik, yaitu sholatul isya dan sholat subuh. Karena dua waktu niki sangat berat, dan memang di dua sholat ini terdapat rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Salah satu daripada rahasianya yang dinamakan, yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, beliau sampun dawuh, man sholatul isya fil jamaah faka'annama qaman nisfil lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah maka dia seakan-akan beribadah separuh malam. Masya Allah. Panjenengan mantun ngaos ngeten iki salat isya bareng-bareng berjamaah. Seakan-akan panjenengan niki ngibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setengah malam penuh. Ibadah to, Pak. Ibadah to. Wa man sholatil subuhi fil jamaah, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah faka'annama qama lailatu kulluh, maka dia seakan-akan beribadah kepada Allah semalam penuh. Ya napa malih lek salat subuh jamaah, salat isya berjamaah. La ilaha illallah. Dan salatul jamaah tafdilu bi salatil fati, tafdilu salatil fati bi 27 darajah. Niku dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad. Salat jamaah niku lebih mulia daripada salat sendiri, selisihnya 27 derajat. Dan ulama mengatakan derajat 1 ke derajat 2 niki ma bainal ardi was sama, antara bumi sampai langit. La ilaha illallah. Soalnya napa salat jamaah niki kalau memang panjenengan mboten wonten udzur, mboten saged musholah nggih ten griyane. Nggih, lek saged salat jamaah. Keranten salat jamaah niki fadilahe kathah. Kalau sumpamane niki wonten satunggale napa namine makmum, salate kok mboten sah, salate enggak diterima kali Allah Subhanahu wa taala, masih diterima karena adanya jamaah. Kalau sumpamane imam niki mboten sah, salate mboten diterima kali Allah, masih diterima karena ada makmumnya. Kalau sedanten boten diterami Allah Subhanahu wa taala gak sah, masih diterima karena perkumpulannya. Niki saking dahsyate salat jamaah. Makanya alhamdulillah tahun mriki masyaallah salat jamaah, matur salat jamaah nggih pinten biasane sampai sekawan sof. Napa malih lek Ramadan tarawih sampai ngajeng-ngajeng 10 hari pertama. Hari 11 mulai tambah maju, tapi sofi tambah maju. Tambah maju ten imam maksudnya. Allah, 10 hari pertama musola ramai,
akhir 10 hari daripada bulan Ramadan pasar-pasar mulai ramai. Masya Allah, itu adalah gambaran yang ada di masyarakat kita. Alhamdulillah sak sibuk-sibuke panjenengan kali kula, sing penting pun sampai medhot salat jamaah, dan khususnya salat Isya dan salatul Fajr. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh fawailul lil musallin. Nih, celaka. Wail niku artinya celaka. Ada ulama mengatakan di tafsir Jalalain itu wail niku adalah salah satu nama daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fawailun lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Loh ya napa? Kok sholat kok celaka? Kok sholat kok ten neraka? Ya napa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang dimana mereka sahun niki ya napa sih Pak? Gampangaken sholat. Gampangaken sholat ya napa? Dadosaken sholat niki jadi satu. Semisal waktu asar panjenengan undur-undur sampai maghrib, 2 rakaat waktu asar, 2 rakaat waktu maghrib. Padahal mboten wonten kesibukan napa-napa niki. Niki termasuk dalam ayat niki. Bukan sholat jamak lho nggih. Jamak takdim ataupun jamak takhir, bukan termasuk ini. Niki mengakhirkan waktu sholat sampai hilangnya sholat. Sumpami di dalam fikih niku wonten penjelasan orang yang sibuk menyibukkan diri di dalam perkara, ada yang diperbolehkan, ada yang haram. Semisal orang yang diperbolehkan sibuk niki, panjenengan sibuk kados napa yang diperbolehkan, seperti panjenengan ini membaca kitab. Saking nikmati panjenengan maos kitab, maos Quran sampai mboten ngertos wayah. Saking nikmati niki. Kok moro-moro ilang waktu nih. Lah niki mboten napa. Ataupun panjenengan kerja, memang mboten enten suara adzan, mboten ningali jam, ningali HP, mboten kerja panjenengan. Kok sampai keluar waktu sholat, maka enggak apa-apa. Tapi kalau di dalamnya terdapat sesuatu yang membuang-buang waktu seperti nggih, kula kali jenengan iki kan diparingi akal kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Nyun sewu, perbedaan manusia dengan hewan iki napa? Ten akal. Akal ini dalam artian di dalam bahasa Arab akal yaitu yamna'ul li sahibihi anil tarkabil maksiat, mencegah seseorang yang punya akal ini untuk melakukan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan orang yang berakal. Kalau seorang meninggalkan sholat dengan sesuatu sibuknya, seperti mengundur-mundur waktunya karena sibuk dolinan sekak. Nih, cuy tak pikir iki jenengan niki kali kula diparingi akal niki nikmat kali Allah. Kok panjenengan damel mikir sesuatu sing ngeten niki kok ya napa? Nih, kadang domino, Pak. Mikirno bendol. Ayo cepetan cuy dipikir. Lah apa mikirno bendol iki dipikir iki lha opo? Nggih, mikir sing lintu, Bapak. Nggih, mikir sing sesuatu yang ada manfaatnya untuk panjenengan. Lah bendol-bendol dipikir. Ayo ndang buan cek mikir. Damel nopo mikir? Nggih, mosok bendol-bendole dipikir. Mosok pion-pion mawon dipikir. Wong namine dulinan. Ada sesuatu yang lebih penting, akal kita bekerja. Kalau memang untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya, maka hukumnya haram. Nggih, panjenengan dulinan napa SMS-an, WhatsApp-an. Wis Pak Bunadi sampun adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mahdun adzan. Wis subhanallah. Matur subhanallah qomat. Pujian riyin subhanallah qomat. Mahdun qomat, radio mulai muni malih. Si SMS-an, si telepon SMS-an,
Terus adzan Pak Bonan. Oh, astagfirullahaladzim. Lah niki sing boten barang. Niki termasuk di dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang dimana orang tersebut senantiasa menggampangkan sholat. Kulo senantiasa pesen dateng sederek-sederek sing ngaos ten griya niku, Mas, kalau panjenengan kepingin nyambut damel jenengan barokah pun sampai ninggalaken kewajiban jenengan kali Allah. Sak sibuk-sibuk jenengan. Waduh Ustaz, ngapunten. Sadian kula niki waktu rame-rame ini Ustaz. Nggih. Cobi wonten apa mboten sing kados nanti kula critakaken ten panjenengan sing sadian madu niku, Pak. Wis cukup dibuka lacine cukup iki gawe mangan sedina tutup pun tutup. Napa wonten sadian adzan langsung panjenengan tutup. Tidak menerima pembeli. Wonten. Oh eman, Pak. Nggih. Niki kula sanjangi derek-derek kula sing ngaos ten griya niku wonten. Pertama memang sulit. Akhirnya lama kelamaan dek niki penasaran, pingin nyobi. Kalau panjenengan boten percatos panjenengan tingali sing sadian pisang rambut niki. Ten Gang 3A. Nggih. Waktu adzan lek memang panjenengan ningali tiange wonten jenengan sanjang kula. Boten wonten. Lho jenengan ten pundi? Nggih benten Ustaz. Benten saestu sanjang ngoten. Waktu adzan walaupun tiange kathah cik Mbak yo tak tinggal sholat dulu. Lho Mas engko ngalih rezekine Allah nek sing ngatur. Pendinten didamel ngoten, subhanallah cekap. Kok kula niki tiyang sanjange tiange, kok kula pingin ngaji Ustaz? Subhanallah saderenge isa niku telas. Mesti senantiasa tuh ngaos. Dan wonten malih sing bika kafe dateng rampal. Niku nggih ngoten, pertamae kula tangleti. Lho, Mas, panjenengan lek sumamane Ramadan niku napa bika? Nyun sewu. Nggih, tasik bika Ustaz. Lho, bika jam pinten? Nggih jam 12-an ngoten niku. Rame. Alhamdulillah rame. Tapi ten kula ati kula alhamdulillah entuk dosa pisan. Nggih. Lah napa wong bikai toko didamel mau kele tiyang sing boten poso. Kula sanjangi lek saged Mas nggih. Khusus bulan Ramadan saja sampean bika jam 4:30. Ustaz, ngapunten boten nutut bayar pegawai ini. Ngapunten boten nutut damel bayar pegawai kali boten nutut didamel bayar sewa. Mas sampean tinggal percaya sing maringi rezeki napa mboten. Enten perkataan, man taraka syai'un lillah awadallahu khairun minhu. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan mengganti sesuatu yang ditanggalkannya itu lebih baik dan lebih barokah. Pun panjenengan percaya terus mboten, coba panjenengan seminggu wae ditutup Pak. Waktu Covid kalau wingi niku. Subhanallah, Ramadan kalau winginane tutup, kalau wingi tutup. Sampai Ramadan kalau wingi tutup, saged bayar kontrai, saged nyangon-nyangoni, sampai saged bayari maringi THR. Saling yang didahulukan yaitu Allah. Kewajibannya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hafidhu 'alas salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafidhu, jagalah kalian alas salawati was salatil wusta, atas salat sing dijagi niki napa? Salate. Kalau sumpami tiyang niki tasih njagi salate, insyaallah iman kali takwa niki tasih wonten ten atine. Sampai wafat pun tasih wonten ten atine. Tapi kalau seseorang niki sampun biasa kali salat, salat lah wis tah. Wis mek ngono-ngono toh. Yang ditakutkan niki napa? Rasa ibadah
kali Allah Subhanahu wa taala niki dicabut kali Allah Subhanahu wa taala. Mboten seneng zikiran, hati-hati niki nikmati zikir dicabut kali Allah. Mboten seneng wiritan, hati-hati nikmati wiritan dicabut kali Allah. Mboten seneng sholawatan, hati-hati nikmati sholawatan dicabut kali Allah. Mboten seneng mirengaken pengajian, hati-hati kuping dicabut. Kan duwe kuping. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Yang dijaga niku salat khususnya umumnya 5 salat, 5 waktu. Was salatil wusta niki termasuk daripada kekhususan salat. Ulama mengatakan kuwatah, salat wusta niki kuwatah. Salat yang tengah-tengah. Napa maksudnya? Ulama ada yang mengatakan salat asar dijagi. Nih, keranten nggih waktu-waktune tiyang badhe istirahat niku. Nih, salat asar niki subhanallah. Waktune kewedi, Pak. Cepet. Matur nanten Gus kate maghrib meneh surup, cepet. Normale jenengan kali layangan. Normale bal-balan. Nih, dan lain-lain nih. Tambah cepet isane surup dan ini dik. Tapi lek Ramadan kok jenengan sanjang. Ah, sari gejek suwene sih. Lek mboten Ramadan cok cepet. Wa sholatil wusta ada mengatakan salat asar. Ada yang mengatakan salat subuh. Nih, karena waktu-waktu tersebut waktu yang dilalaikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala niki lalai. Nih, gampangaken. Asqalu salat 'alal munafiqin as-salatul isya wa salatil fajr walau ya'lamuna ma fihima. Andekan mereka orang niku mengetahui daripada rahasia-rahasia yang berada di dalam salat subuh dan salat isya, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mengerjakan sholat 2 tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, lha sumamane dibikaaken kali Allah Subhanahu wa taala istimewane sholat subuh kali isya, tiang-tiang niku bakalan ngerangkak dibelani pun. Ojo nganu melampah melayu ngerangkak aku kepingin sholat di al-islah. Mau malih berjamaah, la atauhuma walau habwan, mereka akan mendatangi sholat subuh, sholat isya niki walaupun dalam keadaan merangkak. Lah di sini ulama mengatakan kalau saged melakukan sholat isya dan sholat subuh, khususnya 2 sholat ini, yaitu dengan berjamaah. Dan umumnya 5 waktu dengan berjamaah. Kalau memang panjenengan gak ada udzur nggih salatan daleme panjenengan sing penting berjamaah. Lek sumamane garwane lagi ada datang tamu nggih palang merah, sing penting pun sampai ninggalaken salat pun niku mawon. Walaqad hamamtu an amura bis shalah fatuqama. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhirnya sebelum beliau niki wafat, beliau mau mengimami sholat subuh. Beliau mau mengimami sholat subuh sampai beliau niku dibopong, kepingin berjamaah. Kanjeng Nabi niku gak ada riwayat yang menjelaskan Kanjeng Nabi niku sholat piyambakan. Bahkan ditiru kali cucuni Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf Qutbuz Zaman ten Jeddah, ketika beliau dalam sakit parah dan beliau harus ten pundi-pundi niku dipopong, ditandung ngoten niku ten Masjid Sagaf ten Siwun ten Yaman mereka. Ketika sholat subuh beliau langsung sadar ngeten iki. Karena apa? Orang-orang seperti itu sudah merasakan nikmatnya sholat. Kalau panjenengan sampun ngrasakaken nikmate sholat, Pak, suara titit ngeten niki mboten mireng jenengan.
Kalau panjenengan tasih dereng ojo titit. Nyamuk ngoeng ngeten wis. Nyamuk wing ngeten wis. Nah malih laler, nemplek ngene balik malih. Laler Yaman niku benten Pak, kali laler Indonesia. Laler Yaman niku miber semisal langsung ten bathuk mriki. Diilangi balik malih ten bathuk. Nggih, bolak-balik diilangi balik malih ten bathuk. Nek ten mriki mboten, kula heran laler Yaman lu masyaallah apal nggene niki apal. Kalau memang sudah sempurna di dalam sholat khusyuk, di dalam sholat khusyuk, di dalam ibadah nikmat, setiap bacaannya nikmat. Allahu Akbar nikmat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira gede Bismillahirrahmanirrahim gede Allahu Akbar ruku Subhana rabbiyal azimi dienak-enaken. Karena sampai kalau nanti sanjang pesani Sayyidina Ali Zainal Abidin kepada anaknya, wahai anakku, kalau engkau pingin omong-omongan kali Gusti Allah, lakukanlah di sholat. Kalau engkau pingin diajak ngomong sama Allah, bacalah Al-Quran. Al-Quran kalamullah. As-salah as-silah bainal abdi war rabb. Salat adalah penghubung antara seorang hamba dan Allah. Kalau orang boten jagi salat berarti memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah ini kalau semuanya sampun nikmat salat sampai beberapa sahabat niku kepingin dioperasi nggih ketika salat. Ada salah satu sahabat niku waktu mantun perang kakinya niki kena panah, harus gimana diamputasi, harus gimana diamputasi. Dugi bagian sing amputasi dokter niku pripun sampun siap diamputasi. Zaman singin kita sih mboten enten bius-biusan ngoten niku Pak, nih suntik mboten wonten. Mau ngamputasi sik bentar ya, tak sholat dulu. Ketika saya sholat eksekusi. Kaget nih dokter ini loh. Yo beli sholat eksekusi. Sudah lakukan aja. Allahu Akbar eksekusi pun. Dijahit sembarang kalir tahiyat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh mantun pun mantun. Subhanallah mboten krasa. Nggih. Lha ten mriki mboten. Kok diamputasi. Cokot semut ae waduh iso batal misu-misu di salate. Kaget gak karu-karu. La ilaha illallah. Niku jadi kula kalih jenengan iki ya napa carane untuk nikmat di dalam salat? Salah satunya yaitu belajar khusyuk niki, mengetahui apa yang kula kalih jenengan ucapkan. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Gak ada makhluk yang besar kecuali Allah dalam hal apapun. Kalau panjenengan ningali gunung agengi samonten, kuwate samonten, ya napa malih sing damel gunung. Kalau panjenengan ningali kiyatin dunya samonten, gedene awan samonten, ya napa sing damel awan. Godhong bunga-bunga bisa warna-warni, ya napa kekuatane niki. Allahu Akbar kabiro, terus diterusaken. Kalau memang boten saged ngerti maknae, kita niki baca kemudian seakan-akan ten pikiran kula kalih jenengan niki kados ngeten niki, tulisan ngeten niki, mlampah ngeten niki, salat sunah nggih. Perhatikan niku bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillah. Lah kula jenengan melek niki pun pikirane ten bundi-bundi. Napa malih merem ndi. Oh, cicilan niki kurang sakmene. Melek niki ningali napa malih lek sing ten ngajengi wonten tulisan. Lanjutkan. Ngoten nggih cek diwaca subhanallah di dalam hati, lanjutkan. La ilaha illallah. Makanya ulama itu mengatakan makruh hukumnya menggunakan baju
ketika sholat yang di belakangnya niki wonten gambar ataupun tulisan. Panjenengan damel polos mawon. Lek batik-batik sing polos mawon. Lek gambar pun mboten tulisan damel gambar. Kuwatose ten wingking niki langsung ningali motone macan. Mboten fokus. Mboten fokus. Polos-polos mawon. Nggih sing penting damel pakaian, Pak. Nggih, tapi kan kula kalian jenengan kan yang kita kejar yaitu kesempurnaan. Kula kalian jenengan hidup niki mengejar apa? Mengejar kesempurnaan. Bekerja bagaimana caranya sempurna. Hidup bagaimana caranya sempurna. Makan bagaimana caranya sempurna dan enak. Napa pengen jenengan mamis ngene-ngene gak apa-apa wis. Pasti di dalam hati kecil jenengan ya saiki tempe ya meneh kudu ndok lah. Meni endek ya meni ya pitik lah, mosok endok tak ae. Pasti ngoten. Lah itu kehidupan. Nah, kalau kula kalian jangan nerapaken yang di dunia ini untuk amal akhirat kita niku sae. Sebagian orang amal akhiratnya yang penting istiqomah. Kan ngoten. Wis salat iki ae wis gak usah nambah-nambahi, istiqomah sing penting. Tapi nedhiye kula kalian jenengan lebih datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nediniku. Tapi hae Allah mboten ditambah tambahi. Lah niki karepe dhewe, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dibopong. Nggih, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad niku dibopong. Sampai dikatakan kali putra-putrane ya Habib panjenengan iki sampun sepuh. Pun salat ten griya mawon cukup. Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau pun orang itu mengetahui tentang rahasianya sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Saya malu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi saya masih sehat, masih akal, ayo ditandu Pak ten mushola nih. Subhanallah, ten masjid Segaf. Beberapa orang seorang soleh seperti itu. Mugi-mugi kula kali jenengan sedanten niki ditadosaken tiang-tiang pilihan Allah Subhanahu wa taala saged istiqomah, saged mendahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ya'lamuna ma fi ma la tahuma wala habwan. Wa laqad hamamtu an amura bis shalah fatuqama. Kemudian Kanjeng Nabi niki mau mengerjakan salat. Ternyata berdiri mughma alaih, pingsan. Rasulullah pingsan. Kemudian sadar, fatawaddo, wudu malih. Mantun wudu, tolong bopong aku nang masjid. Kali daleme Kanjeng Nabi kali masjid kan celak. Dibopong. Kemudian pingsan malih sampai samonten Kanjeng Nabi Muhammad. Mantun sadar, wudu malih, bopong aku nang masjid. Sampun ping 3 pingsan malih. Tsumma amara rajulan fayusalli binnas. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad ngutus Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Wis Abu Bakar mawon. Terus Kanjeng Nabi niku ningali ten jendela sedih, ngoten ningali diungak tasian sahabat ini. Ya Allah, sedih. Mboten kepingin. Dan para sahabat ngrontosi Kanjeng Nabi. Takut ada apa-apa. Yang ditakutkan ya memang akan terjadi. Semuanya hamba dan Nabi Muhammad SAW juga hamba. Ya, dan semuanya juga akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala illallah kecuali Gusti Allah. Wa huwa baq, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada. Enggak mungkin sirna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Thumma intalik ma'ya birijalin ma'ahum huzambun min hutab ila qaumin la yashuduna salafu harriku alaihim buyutahum binar. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam niku mantun salat subuh ningali beberapa para sahabat. Loh, kok mboten wonten? Nih, para sahabat mboten wonten. Kanjeng Nabi niku kalau mboten ketinggal sahabati tidak melakukan sholat jamaah 3 kali mawon niki diziarahi 3 hari Pak. Nih,
Salat subuh mboten dugi, duhur mboten dugi, asar mboten dugi, ayo diziarahi. Takutnya ada bencana, takut bencana. Lah singin kadose ngoten nggih. Zamane mbah kula niku singin tasih enten ziarah-ziarah. Kok gak tau ketok jamaah. Sakniki. Oh alhamdulillah. Nggih memang niki dalile wonten. Kanjeng Nabi soalé ngoten kali para sahabat. Kok mboten ketinggal ten pundi? Disiarahi. Kena musibah kaya iki. Nek ten mriki mboten musibah, leye-leye di kasur. Napa, Pak? Oh, telenovela iki gak mari-mari. Ilah. Kalau Kanjeng Nabi ngoten. Lah niki Kanjeng Nabi Muhammad niki pernah suatu ketika keluar dari masjid, kok di sana ada beberapa orang-orang munafik niku mboten salat subuh. Mboten salat subuh berjamaah dan mengentengkan salat subuh hingga mau waktu keluar. Kanjeng Nabi langsung sanjang ten para sahabat sing betok kayu-kayu. Ayo nang omahe wong-wong sing gak mau melakukan salat subuh kali salat isya. Lho, badhe napa Kanjeng Nabi dibong omahe. Diobong omahe. Niki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mangane panjenengan ya aja ngoten, Pak. Ngomoro-moro sapa sing gak salat subuh isya. Ayo diparani nang omahe dibong omahe wis. Nggih, nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terkait sholat, Nggih. datang lebih awal, pulang lebih akhir. Nggih. Terus sholat sunnah qobliyah maghrib, Nggih. sholat sunnah qobliyah jumat itu ada atau tidak? Salat sunnah qabliyah, Sholat sunnah qobliyah maghrib. dan sholat sunnah qobliyah jumat. Naam. Datang lebih awal, pulang lebih akhir. Dan bagaimana adakah salat qobliyah, salat qobliyah maghrib dan salat qobliyah jumat? Salat qobliyah maghrib ini bukan termasuk daripada salat rawatib. Tapi salat qobliyah maghrib yaitu salat sunnah yang diawali dengan sahabat. Sahabat yang pertama melakukan salat qobliyah maghrib. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui sahabat nglakoni ngoten, mboten dilarang. Bid'ah mboten. Nggih, musyrik mboten. Loh, salat apik nggih. Apalagi dibarengi dengan salat qobliyah maghrib, tahiyat masjid, ba'diyah wudu, taubat, hajat. Loh niki lho Pak, benten tiyang sing gak ada ilmu kaling sing mboten gak ada ilmu. 2 rakaat seakan-akan panjenengan angsal sedanten. Nih, hajat, qobliyah, tobat, tahiyat masjid, ba'diyah wudu. Salat qobliyah Jumat apakah ada? Ada. Karena termasuk daripada seperti rawatibnya zuhur. Qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Qobliyah Jumat dan juga ba'diyah Jumat. Makanya kalau panjenengan kalau salat sunnah niku lek saged panjenengan gabung-gabung. Normale salat ba'diyah wudu. Salin ada riwayat juga pernah Sayyidina Bilal ini ditanglet kali Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Bilal, sami'tu na'lak fil jannah. Bilal, aku pengen takok. Aku krungu sandalmu sorone ketepak ning surgane Allah Subhanahu wa taala. Lho niki tiyange tasih ten donya. Tapi sandale sampun kangen ten surgane Allah Subhanahu wa taala. Punya amalan apa wahai Bilal? Punya amalan apa wahai Bilal? Bukane Kanjeng Nabi niki mboten semerap. Kanjeng Nabi niki tanglet ben Sayyidina Bilal niki jawab ben ditiru kali umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Allah wa Rasulu a'lam. Ya Rasulullah, Gusti Allah kali panjenengan ini lebih mengetahui. Enggak. Ayo, amalan apa? Saya enggak punya amalan apa-apa kecuali saya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat setelah saya wudu. Dados mantun wudu niku sholat sunnah 2 rakaat. Nah kula jenengan mboten pengin surga ngentut bolak-balik ya gak langsung wudu lah ini. Dari hadis niki mugi-mugi napa namine ditambahi keimanan kula kalian jenengan dan dipersegerakan dalam keinginan khususnya di dalam melakukan sholat
dan semoga kula kalian jenengan sedanten iki diperbaiki dalam akhlak, dalam ibadah hingga Allah ridho kepada kita semua, dan semoga akhir hayat kita diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nanti.